हेलो व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अब टाइम ହେଇଛି ଦିପହରର 3:57 ଟିକେ ଫୋକସ୍ ନଉ। 3:57 ତ ସେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କଲି। ତ ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି କାରଣ ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ନମ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କହିଲା ଆଉ ଥରେ ଯିବା ଚାଲ କେଉଁଝର କାରଣ ଆଜି ଜାଣିଥିବେ ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିଥିବେ ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କେଉଁଝର। ତ ଜଷ୍ଟ ନା କେଉଁଝର ଆସିଛି ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ଜାଣିଥିବେ ଏଇନା ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇନା ଗନାସିକ ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ହେଲା ଗନାସିକା ମହୋତ୍ସବ। ତ ସେ ଏଇନା ଗନାସିକା ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ସବୁ ମାନେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ଗୁଡ଼ା ହୁଏ যেটা ଆଜି ଦେଖି କାଲିକା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ଟେ। ତ ସେଇଠି ସିଏ ଯାଉଥିଲା ଟିକେ ଆଧାର ଚେଞ୍ଜ করতে କାମ କହୁଥିଲା ଆଧାର କାମ করতে ଯିବା ବୋଲି। ତ ଆଧାର କାମ করতে করতে ସେ ଗଲା ଚାଲ ଯିବା ଗନାସିକା ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିଦେଇକି ଆସିବା। ତ ସେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଣି 4:57 ହେଇଗଲାଣି ସେଇ ମାନେ 3:57 ହେଇଯାଇଛି। 4ଟା ପାଖାପାଖି 4:30 କି 4:10-15 ପାଖାପାଖି ଆମେ ବାହାରିକି ଯିବୁ। ତ ସେ ଏନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ କାରଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇନେ ଟିକେ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି କାହିଁ ଛାଡ଼ିବୁ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଧରି ପକାଇବା। ତ ଖାଲିରେ ମଜା କରୁଥିଲି। ତ ସେ ପାରା ଗୁଡ଼ା ତ ଖାଲି ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ମାନେ ସବୁ ଘର ଆଡ଼େ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସେତିକି ସବୁ ଲଗାଇବା ସେଠି ତ ରହୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଆସିକି ଘରେ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ସବୁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଏବେ ତ ଫୋନ୍ ବି ଗଲାଣି ସିଏ। ତ ଏଇନା ବାହାରିବୁ ତ ଖାଲି ମୁଁ ଜୁତାଟା ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ଜୁତାଟା ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିକି ଯିବୁ। ତ ସେ ଏବେ ତ ଯିବୁ ସିନେମାଟିକ୍ ଶଟ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ ସେଠି ଦେଖିବା ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ନାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ତ ସେଠି କରିବିନି ଏଥର କରିବିନି କାରଣ ସେଥର ଯାଇଥିଲୁ ବେଳକୁ କାରଣ ଟିକେ ଗୋଟେ ମାନେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆସିଥିଲା ଟିକେ ଖାଲି କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା କିଛି ସଙ୍ଗ ଦେବିନି ଖାଲି ସିନେମାଟିକ୍ ଶଟ୍ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଟିକେ ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ଚୁଡ଼ିଆଘାଟି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ଅଟକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟକୁ ଯେ ଭିୟୁଟା ଦେଖିତେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ମାନେ 4:26 ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ କାରଣ ଶୀତ ଦିନ 5:30 ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା। ତ ଜଷ୍ଟ ନା ଏ ଭିୟୁଟା ଦେଖିତେ ନା ଅଟକିଛୁ ଖାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ପଳେଇବୁ ସେଠି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ଯଦି ନା ମାନେ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଆକାଟି ଯାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଯାଉଥିଲା କେଉଁଝର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇନା କେଉଁଝର ଅଛି ସେ ଗଲାଣି ଶୁଆକାଟି। ତ ଜଷ୍ଟ ନା ଦେଖୁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଫୋନ୍ କରିଛି ନା କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ନା ଯିବୁ ଆମେ କେଉଁଝର ତାରଙ୍କର ଆଧାର କାମଟା କରି ତାପରେ ଟିକେ ଗନାସିକା ମହୋତ୍ସବ ଯିବୁ ଟିକେ ବୁଲିତେ। ତ ସେ ଏଇନା ତ ଯିବୁ ଏଇ ଭିୟୁଟା ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ମେଳାରେ ଆସିକି ଗଣେଶିକା ମେଳାରେ ଜଷ୍ଟ ନା ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଣେଶିକା ମେଳାରେ ନା ଜଷ୍ଟ କି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତ ଅମ୍ବାଇକୁ ମୁଁ ଏଇନା ଆସୁଛୁ ତ ଏଇନା ଜିନା ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରୁଛୁ ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ନହେଲେ ଜାଣିଥିବେ ତମ କପିରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବେଶୀ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତ ୟା ପରେ ଏଇନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ କିଛି କରୁନି କାରଣ ଏଠି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇନା ଆପଣ ସିନେମାଟିକ୍ ଶଟ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମାନେ 6ଟା ବାଜି ସାରିଲାଣି 5ଟା କେତେ 58-59 ହେଇଛି ତ ଭୋକ ଆସିଲା। ତ ସେ ତ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେବେ ଏବେ କାଳି ପଡ଼ିଆ ଆସୁ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଆମେ ଆସୁ ନିକି ମୋମୋସ୍ଟି ଖାଇତେ। ତ ସେ ଏବେ ତ ଖାଉଛୁ ମୁଁ ଆସିଲାଣି ଖାଇବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇବୁ କାରଣ 8ଟା 9ଟା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ 8ଟା 9ଟା ବେଳକୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଦେଖିଲାକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବୁ କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଏତିକି ଜୋରେ ପଡ଼ିଲାଣି ଶୁଆକାଟି ଯିବୁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇବୁ
तो से एबे खाई सारा आम पलैबू आपन सीधा जाकि घरे मिलबी The next day. मॉर्निंग गाइस तो सकाळ बाजी 7:05 तो जस्ट आम आज शीघ्र उठी सारे उठिकी जस्ट ना बसती बसती कही ना टे बाहर को आसी कारण खरा टे छिड़ाई कारण काली राति जो मैंने राति आम काली से प्रोग्राम गणेश प्रोग्राम स्टार्ट हुए पाखापाखि 8टा 8:30 काली आसला अरुणिता को पवनदीप तो से दी जन आसते कि आम क्या रही पार्लुनि कारण जे माने रू पाखापाखि 8 स्टार्ट है 8 9टा हो 8 9टा होगने ये काली आम आसला 12 डिग्री होता मैंने भावतु के थंडा तो मैंने पूरा प्रबल जोर थंडा फिर आसला बेलू कौन है आम पेट्रोल पकईदे रखिलु गोटे पेट्रोल पंपे ताकू कहलु अंबाई कहला 94 पका तो सी कौन भाविला के जाने टांकी फुल सबला सी पकईदेला मेचे मैंने 300 टका उपर पकईदेला तेल तो तापर फिर आम फिर देलु पैसा देकी पलि आसलु तो से आज ब्लॉग कर नी आसिक पाठ पाठ पढ़ली शुई पड़ी पाठ कौन पढ़ली टी आसिक खाली बहीटा देखिकी शुई पड़ी तो आज दिन जल्दी उठी बाहर बुलूली बाड़ीआड़े तो या पर पाठ पढ़ते बसबी पाठ पढ़ सारापर आज टी कॉलेज भी जीवार अच्छी कारण आज भली मैच अच्छी कहते देखा जी हम पार्टिसिपेट करदेवी टे कारण कौ मैच टे खेल नी देखा कौन हो तो से एवं तो ये छिड़ाई खरारे खरारे छिड़ाई खरा छिड़ा सारे पाठ पढ़ी तो आपण को से 9टा 10टा बेलू एका तो मिलबी 9टा 29 तो से बसती टे तो इना सत्यवत भी डाकिला आज जीवा कॉलेज मुझे कही फोन कर जीवा बोली कॉलेज टे कारण आज भली मैच अच्छी कल से बुटा खाली पिंधुची जा बुटा पिंध सारा से भी आस सारा से स्कूल सामना मैंने शिशु मंदिर को गर्ल्स स्कूल सामने से छिड़ा तो सी मुझे पलैबू तो सीधे यहाँ टे खाई सारिकी खरा टे छिड़ा मुझे ब्लॉगटा कर दिए तो पलैबी तो यहाँ खाई से मामा देता पिठा कोई सतरा कर तो जहाँ खाई तो ये जी कॉलेज आड़े तो आपको आसते कॉलेज कॉलेज आस सारापर बाउंसपाड़ आसचु कारण भली मैच चलती तो ये सब खेलुँच प्लेयर अच्छा ओम भाई कैप्टेन कहीं गले एटा जो काली जो ओम नहीं से आउट ओम जोटा कॉलेज स्कूल जाता आज कैप्टेन अच्छी तो से टीम 10 मिनट खेल स्टार्ट हम तो ये ज्योति बस ज्योति बस ओम आउ मानसाई सब अच्छा से ना खेल भी स्टार्ट हो ना तो देखिए कौन हो तो सिनेमेटिक शो देखिए ब्लॉगटा कौन मैंने सिनेमेटिक देखिए मु घर को जी दीपर 1:50 तो जस्ट ए घर आसिक पहुँच सारे तो फास्ट आम जाइलु कॉलेज तो कॉलेज माने कॉलेज खेलुले मैंने जानलु जे बाउंसपाल खेल हो बाउंसपाल जाइलु सत्य को मु तो सेठी गलु ओम भाई फास्ट आपको देखी क्लिप्रे कही ये खेल हो ओम भाई मैंने खेलेंगे तार सिनेमेटिक पकेबे किंतु अपोजिट टीम जी थी सी आसला से खेल है माने ओम भाई मैंने स्वागरी टीम जीतीगला तापर आउ गोटे खेल होता है क्रिकेट जोड़ा देखी सर क्रिकेट होगा कांजीवाणी वर्सेस स्वागटी स्वागटी फिर जीतीगला तो फिर काली भी ओम भाई मान खेल अच्छे देखा काली जीवु कि नहीं आम तो से आसिक जस्ट पहुँचिकी गोड़ हाथ धोई सारे आसिक ड्रेस भी चेंज कर सारे भूक भी लगे मामा को नमक भी खाइते तो से एवं तो बसबी मामा दबा खाया तो आपको देखेबी आज खाइबार कौन खाइबार अच्छी भात डाली आउ माछ बेसन तरकारी आउ से प्याज आउ आचार ये शाग भाग शाग मुझे खाइबी नहीं तो टीवी भी ऑन करी ऑन करके देखी ना तापर खाई सारापर जी ट्यूशन तो आपको खाई सारापर मिलबी सन्ध्यार 6:44 तो आपन से कही मुझे ट्यूशन जाकि आसबी ट्यूशन गली ट्यूशन आसिक गली गुंजन पाखु तो ये किसी वीडियो कर तो माने कौन है मोबाइल चार्ज ना से वीडियो कर नी 10 मिनट चार्ज बसई से ना जस्ट चार्ज है मुझे मोबाइल इना वीडियो भी एंड कर दिए कारण काली वीडियो स्टार्ट करी तो से आज ब्लॉग ये जो केमती लगे कहे आप वीडियोटा केमती लगे आपण मैंने कहे तो से जो आउ गोटे क्लिपटा मो भाई दिलीप भाई को मागी पठे से आड करदे माने सॉन्ग तो पकेबी माने मु साउंडटा बंद करदेवी जानीदे पवनदीप भाई केमती गीत गाँती सी आसते गाँते तो से आज ब्लॉग ये जी बहुत
केमिति लागिला आपण माने कहिबे जदि वीडियोटा आपनको भल लागिला वीडियो को लाइक शेयर कमेंट निश्चय करिवे चैनल जदि नुआ छथि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल टिक कर देबे देखा हबा को नुआ वीडियो रे सेति पर्यंत बाय।